हाय एवरीवन नमस्कार मु प्रिय रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नया वीडियो आज का वीडियो हूँ पीएम किसान उपर पीएम किसान अप्लाई करने कौन कौन आवश्यक कौ स्टेप देकी आम जदि आम जाती पीएम किसान ले अप्लाई कर विषय कथा आ पीएम किसान अप्लाईटा जानते आप नेशनल पोर्टाल अंडर नेशनल अप्लाई करेंगे पड़ो आ गोटे स्टेट रे जोटा सीएम किसान आम देखा पीएम किसान केमती अप्लाई कर पीएम किसान अप्लाई करने मुझे देखो क्रोम ब्राउजर ओपन कर सर्च करुच्ची कौन पीएम किसान पोर्टाल तार प्रथम वेबसाइट जोटा कि देखिपे पीएम किसान सम्मान निधि प्रथम वेबसाइट आसा तार ऑफिशियल वेबसाइट से आपड़ जब चाहते तो पीएम किसान पोर्टाल को जापर जमीक मुझे पीएम किसान सम्मान निधि फास्ट जो ऑप्शन टे फास्ट जो वेबसाइट टे आसटी मुझे चूज करुच्ची चूज कलापर तार ऑफिशियल वेबसाइट आम ओपन होटी कि आम नुआ अप्लाई करने को जब चाहती ताल कौन करवा फार्मर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन आम करने पड़ो मैंने फार्मर रजिस्ट्रेशन करने पड़ो हम तो आगुरी कौट फार्मर रजिस्ट्रेशन करथिबा ना नुआ नुआ फार्मर से नुआ तार पीएम किसान अप्लाई हम से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करने पड़ो जो देखो राइट साइड लिखाई न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से चूज करवा चूज कलापर कौन कौन दरकार ना निहाती आम आधार नंबर मोबाइल नंबर आधार मोबाइल नंबर लिंक थी ही निहाती आवश्यक से गुड़ाक दरकार जमी देखो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गला एंटर आधार नंबर टी आम ये पुट करवा देन राइट साइड रे एंटर मोबाइल नंबर तुम मोबाइल नंबर टी पुट करने पड़ो जेकोसी मोबाइल नंबर आप देले चलो सेमती किसी ना आधार रे जो मोबाइल नंबर थी सहीटा को देले चलो जेकोसी मोबाइल नंबर देले चलो तले स्टेट टी तुम चूज करने पड़ो ता तलू जमीक कैप्चा शो करुच्चे लेफ्ट साइड रे से लेफ्ट साइड कैप्चाटा को राइट साइड रे आपको कॉपी करने पड़ो जहाँ लिखाई थी जमी जो लेटर लिखाई थी कैपिटल स्मॉल कि नंबर भी थाईपे देवाई पड़ो देन गेट ओटीपी उपर क्लिक करेंगे जितेबाला आप गेट ओटीपी उपर क्लिक करेंगे गोटे ओटीपी आपण मोबाइल नंबर को जीव जोटा कि आप देवे देखो जितेबाला मुझे ओटीपी देली ओटीपी देवाई सेंड ओटीपी गेट ओटीपी माइली से लिखला कौन योर फार्मर आईडी नॉट जेनेटेड प्लीज जेनेरेट योर फार्मर आईडी एट स्टेट पोर्टाल ताहले आपण फार्मर आईडी एठी करिहेबो नाही ताहले कोठी करबा ना स्टेट पोर्टाल माने सीएम किसान पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन करिया पई फार्मर रजिस्ट्रेशन कौन करवा ना सीएम किसान पोर्टाल नहीं जाए पड़ो मुझे टाइप करुच्ची पुणी आउ गोटे टैब ओपन करी न्यू टैब ओपन करी सीएम किसान पोर्टाल टाइप कलापर देखो फास्ट जो पोर्टाल आसो सीएम किसान गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से आपको चूज कराइए पड़ो से सीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट से चूज कलापर तार पोर्टाल ओपन ओपन कलापर यहाँ डायलॉग आसला आप काटिदेवे देखो ऊपर लिखाई चाषी पंजीकरण जोटा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन ओडिया आम ओडिशार वेबसाइटा जो ओडिया लिखाई चाषी पंजीकरण से चूज कलापर देखो ये पीएम किसान एंड सीएम किसान दीटा ये फार्मर रजिस्ट्रेशन गोटे जगह ही हम ठीक अच्छे से कौन करवा फार्मर रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक कले देखो तले लिखाई कौन कौन दरकार रजिस्ट्रेशन करने ई केवाईसी ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी बायोमेट्रिक कि ओटीपी बेस्ड रे तो आपंकर ई केवाईसी हम तार बैंक अकाउंट लिंकिंग आपणकर बैंक अकाउंटा आधार सीडिंग होता दरकार राशन कार्ड थी दरकार लैंड रजिस्ट्रेशन थी दरकार तापर देखिए जॉब कार्ड थी दरकार एंड फार्मर कैटेगोरीजन कौन ना स्मॉल मैग्नेल फार्मर एसएमएफ किंबा कौन है मीडियम लार्ज फार्मर जोटा कि एमएलएफ स्मॉल फार्मर जी कि सी है कौन 2 हेक्टेयर रु कम थी दरकार जमी आउ जी मीडियम फार्मर जे रे मीडियम लार्ज फार्मर सी कौन हम ना 2 हेक्टर रु अधिका 2 हेक्टर रु अधिका होता दरकार जब 2 हेक्टर रु अधिका तुम केवल पीएम किसान अप्लाई कर आ 2 हेक्टर रु कम हेले उभय पीएम किसान एंड सीएम किसान आप अप्लाई करेंगे इलिजिबल हो पारे एगुड़ा तो आमर फार्मर रजिस्ट्रेशन करने डॉक्यूमेंट गुड़ाक एगुड़ा दरकार हो आम ए फार्मर रजिस्ट्रेशन करके जावा फार्मर रजिस्ट्रेशन करने जो डिक्लेरेशन अच्छी गोटे बॉक्सटे अच्छी से कौन पड़ो टिक चिन्ह मारे पड़ो टिक चिन्ह मारा आप कौन करेंगे ना प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे देन देखो आपंकर फार्मर रजिस्ट्रेशन जोटा कि स्टेट पोर्टाल फार्मर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गला एप्लिकेंट्स आधार नंबर जहाँ भी आप अप्लाई करने चाहते आधार नंबर टी आप पुट करेंगे देन राइट साइड जो कैप्चाटी अच्छी से लेफ्ट साइड रे आपको कॉपी पेस्ट करने पड़ो जहाँ भी लिखाई जो लेटर लिखाई से कॉपी पेस्ट एंड गेट ओटीपी मारी पारे
কিংবা ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇ ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫିଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ OTP ବେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗେଟ୍ OTP ମାଇଲି ଆଣ୍ଡ ଆଧାର OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାର OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ OTP ସେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ OTP ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଟ୍ କରିବେ। ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରୁଛି ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ଟି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେଟ୍ OTP ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ OTP ଯେତେବେଳେ ମାଇଲି OTP ମୋର ଆସିଲା ଏଠି ମୁଁ OTPଟିକୁ ପୁଟ୍ କରୁଛି। OTPର ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମିଂ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ OTP ହେବନି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିସେଣ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। OTPଟିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କଲି ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ଟା ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଫାର୍ମରରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର ଯେଉଁଟାକି ଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର କେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ରୁରାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ଦେଖାଇଦେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଆଧାର ସେଟିଂ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲା କ'ଣ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଏଟ୍ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି CM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଇଟା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ନୂଆ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ କାଢ଼ିଛି ସେଇଟାକୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ନିହାତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ CM କିଷାନ କିମ୍ବା PM କିଷାନର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫାର୍ମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆଉ ଥରେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାର୍ମର ଲଗ୍ଇନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଶୋ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ନିହାତି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ତଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଫାର୍ମର ନେମ୍ ଫାର୍ମରଙ୍କର ନାଁଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାର୍ମର ନାଁଟି ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଡେ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଠି ମନ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଠି ଇୟର୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ତାପରେ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଡେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ଦେନ୍ ସବମିଟ୍। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ୟେସ୍ ମାରିବେ ଆଉ ୟେସ୍ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆମର ଏତିକି ରହିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଗଲେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗଲେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଅଛି। ନମସ୍କାର। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।